আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। मेयर दीपक मजुमदार ने कहा कि 44वां अगरतला बुक फेयर दोपहर 1 बजे से रात 8:30 बजे तक चलाने का प्रपोजल रखा जाएगा। मेयर ने कहा कि इस बार अब तक 167 वेंडर्स ने स्टॉल्स के लिए अप्लाई किया है। गुरुवार को 44वें अगरतला बुक फेयर 2026 की मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई। अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई बैठक में मेयर दीपक मजुमदार मौजूद रहे। मेयर दीपक मजुमदार ने कहा कि बुक वेंडर्स और पब्लिशर्स की डिमांड के हिसाब से फेयर का शेड्यूल दोपहर 1 बजे से रात 8:30 बजे तक बदला जा सकता है या नहीं, इस पर प्रपोजल रखा गया। लेवले আমাদের সিএম সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তো সুব্রতটা কাল এই দিকটা দেখেন, তো ডাইরেক্টর সাহেব আছে, উনিও কথা বলবেন এবং অন্যান্য যে প্রস্তাবগুলি একটা সময় নির্ধারণের বিষয় আছে যে আমাদের এটা 2টো থেকে শুরু হয়। তো বুক সেলার পাবলিশাররা একটা অনুরোধ করেছিলেন যে এটা 12:30 করা যায় কিনা। আমার একটা বক্তব্য থাকবে, আমি ডাইরেক্টর সাহেবকে বলবো যে এটা আলোচনা করে যদি 1টা থেকে আমরা 8:30 অবধি করি তো এটা মনে হয়ে যাবে। তো আমরা চাইবো যে 1টা থেকে রাত্রি 8:30 অবধি করা যায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে। আর এবং সমস্ত দপ্তরগুলি তারা সঠিকভাবে আগের বইমেলাগুলি কাজ করেছেন, এখনও তার দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবেন এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের যে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে সেগুলো সঠিকভাবে করা হবে। তো আমার মনে হয় যে 44তম বইমেলা, যেটা খুব আমাদের রাজ্যে এটা একটা খুব ঐতিহ্য এবং আকর্ষণীয় বিষয় থাকে। প্রতি বছর আমরা থিম রচনার ক্ষেত্রে নতুনত্ব থাকে এবং তৈরি করা মণ্ডপ এবং প্যান্ডেল সমস্ত বিষয়টা, যেমন ফেসিয়ার বিষয়ে কমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কমন থাকবে, অফিসারদের নাম লেখার জায়গা থাকবে। इस साल की फेयर का थीम वंदे मातरम होगा। मेयर दीपक मजुमदार ने कहा कि अब टोटल 167 बुक सेलर्स और पब्लिशर्स ने अप्लाई किया है, जिनमें से बांग्लादेश के किसी भी बुक सेलर या पब्लिशर ने अप्लाई नहीं किया है। বলা হয়েছে এটা প্রথম মিটিং, যখন প্রিপারেটিং মিটিং হয়েছিল তখন ফাইনাল হয়েছে বন্দে মাতরম। আমাদের 150তম বৎসর চলছে, কাজে বন্দে মাতরমটা আমাদের থিম। এটা এখন তো টাইম আছে, আমাদের টাইম তো বৃদ্ধি করা বোধ হয়েছে না, কাজেই বাড়বে। মানে গতবার উনি বলেছেন যতটা ছিল তার থেকে এখন তো 167টা অলরেডি প্রেয়ার করেছে, মানে আবেদন করেছেন। তো আমাদের টার্গেটের বাইরে যাবে। তো আমরা চাইবো টার্গেটের বাইরে থাকুক। সবাইকে তো দেওয়া সম্ভব হয় না, কিন্তু যতটা সম্ভব যত বেশি সংখ্যক লোককে অংশগ্রহণ যায় বা বিক্রেতা বা বইপ্রেমী, পুস্তকপ্রেমী, যত বেশি সংখ্যক মানুষকে এবং যুব সমাজকে আকৃষ্ট করার জন্য কিছু কিছু কর্মসূচি প্রোগ্রাম এর মধ্যে আছে। তো কাজে সব দিক যেমন না, বহির্দেশে এখন একটা প্রবলেম চলছে, নাহলে আগে তো বাংলাদেশ স্টল আসতো, কিন্তু বিভিন্ন রাজ্য থেকে ভালো ভালো প্রকাশন সংস্থা এই রাজ্যে আসবে। 44वां अगरतला बुक फेयर 2 जनवरी से हापानिया इंटरनेशनल फेयर कॉम्प्लेक्स में शुरू होगा। बुक फेयर 14 जनवरी तक चलेगा। पिछले साल 43rd अगरतला बुक फेयर में पब्लिशर्स और बुक सेलर्स के 159 स्टॉल्स लगाए गए थे। इनमें से 42 स्टॉल्स राज्य के बाहर के पब्लिशर्स और सेलर्स के थे। इस साल भी पश्चिम बंगाल, असम और न्यू दिल्ली के पब्लिशर्स और सेलर्स 44वें अगरतला बुक फेयर में हिस्सा लेंगे। इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने क्लब से लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदने और लोगों को बुक फेयर के बारे में बताने के लिए पहल करने को कहा है। पिछले सालों की तरह इस साल भी बुक फेयर में हर दिन बुक लॉन्चेस, पोइट्री रीडिंग, डिस्कशन ग्रुप्स, क्विज और कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। राज्य के अलग अलग जिलों के कलाकारों के अलावा राज्य के बाहर के जाने माने कलाकार भी कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। हापानिया इंटरनेशनल फेयर कॉम्प्लेक्स में लगने वाले 13 दिन के अगरतला बुक फेयर में बुक लवर्स को लाने ले जाने के लिए अगरतला के अलग अलग हिस्सों से फ्री बस सर्विसेज का इंतजाम किया जाएगा। रिपोर्ट न्यूज नाउ।